हरे कृष्णा. सुरू करता. आयचे उत्पन्न एकादशीचे भगवद्गीता पारायणेक सकळ वैष्णव भक्तांक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हार्दिक स्वागत करता. आमगे भगवद्गीता पारायण सुरू करचे फुडें मंगलाचरण आणि गीता महात्म्य म्हणून सुरू करूया. मंगलाचरण म्हणच्या इतिहासाची स्फूर्तीपय माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. स्फूर्तीपय माताजी. बारे चंद कोण तुम्ही मंगलाचरण म्हणाल असं केन्नाय तुम्ही येताची केन्नाय लायकोन म्हणताची अशी मुखार येवन तुम्ही मोणका म्हणा तुम्ही विनंती करता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता गीता महात्म्य मुखार म्हणूया. म्हणच्या इतिहासाची आशालता प्रभू माताजी. स्फूर्तीपय माताजी आम्हा आशालता प्रभू माताजी. ओव्हर टू माताजी. हरे कृष्ण. म्यूट आरसा माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. सॉरी म्यूटर आशिल्ली. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ श्री गीता महात्म्यम्. गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा
पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रदेवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीतामाहात्म्यम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. बारीला ऐकून तुम्ही म्हणलं असं गीता महात्म्य अशी केदना येवन तुम्ही हांतू पार्टिसिपेट करू का? गीता श्लोक तुम्ही केदना येवन म्हणताची आणि तू केदना पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव तुमकां विनंती फर्स्ट टाइम माताजी. जय माताजी. आणि अशी केदनाय तुमकां चान्स दिताच आमी तुम्ही येऊ का? हरे ओके. आता आम्ही भगवद्गीते पारायण स्टार्ट करूया. फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग पंचायत सुची रामकृष्ण प्रभुजी आणि तांगेल टीम सकट सहपरिवार तयार जाऊन बसल्यांची. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भगवत पारायण पुराण कोंकणी टिमा सर्वांक सदस्यांक आमगेले दंडवत प्रणाम. तशी आम्ही आजी पहिले चॅप्टर वाजत आसाची सांगच्या इतिहासाची आरंभाक स्तोत्र सांगून कडे श्लोक सांगतली. आमगेली गोंडे रेडी जावन बसल्या ती तावळ चेदस्वी. तशीची 3 आणि 4 उत्पल, त्यानंतर 5, 6, 7 श्रीनिती, तसे 8 आणि 9 मैल भाऊजी उमेश शानबाग, 10, 11, 12 दोनची 3 मंगलाक सांगत असा. तशी ईशा कामात सेकंड वन आमगेली रेडी असते 13, 14, 15. तशी तिगेले आम्मा राधिका 16 आणि 17, बालचंद्र कामत 18, 19, 20. तशी मग आणि भाऊजी सुरेश कामत तो 21 नंबर सांगत असा. तशी तेगेले बायल महिलाक्का निर्मला ती 22 आणि 23. त्यानंतर सुमती शेणे 24 आणि 25. तशी ममता ती 26, 27, 28, 29 सांगता. इकडे मागेले अनेक भाव असा वासुदेव पै तो 30 आणि 31 सांगतलो. तशी अनेक मैल भाव मंगेश शानबाग तागिल ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವನಿತಾ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ती 32, 33, ಸೋಹಂ ಶಾನ್ಬಾಗ್ 34, 35, ಮಂಗೇಶ್ ಶಾನ್ಬಾಗ್ 36, 37, 38. तशी आम्ही हाव 39, 40, ಚರಣ್ ಪ್ರಭು 41, 42, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರಭು 43, 44. तशी अनेक नंबर थर्ड वन रेडी असा. रचना प्रभू 45, 46, 47 सांगत असा. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू गुंडी. चिरस्वी. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषादयोग. धृतराष्ट्रमुवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा पाण्डवाच किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीकं शूरं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्यहत्यं च ऊढाब्धपदपत्रे तव शिष्येन धीमहि. यतो शूरमहेतस् किमसदसमयुधियोधानो विराजति महात्मा. हरे कृष्णा. दृष्टकेतुशेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुचित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. हरे कृष्ण. श्रीते वन मोर 7वे बी तुगेलेची. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हरे हरे कृष्णा। भवान् भीष्मश्च कृष्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते त्यक्तवीचिता नानाशस्त्रपरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। हरे कृष्णा। अप्रेप्तामं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्रिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोद्य शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवानकुगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तस्तु मूलोऽभवत् ततः स्वतैर्यैर्युक्ते महती स्यन्धने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमत्कर्मा व्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काशश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्याकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादायन अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामः अच्युता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यावदेतानि निरीक्षेक्षं युद्धोकामान् अवस्थितान् कैमर्यसहयोद्भोग्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानान् अवेक्षम् ययेत्रेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षते ईर्षवे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरूनिति तत्र पश्यास्थितान् पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शूश्वरान् सरदयश्चैव सेनयोरुभयोर्मपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् कृपया परयाविष्टो विषिद्धनिदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितं
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च हरे कृष्ण हरे कृष्ण न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे वसिष्ठा युद्धे प्राणान्त्ययस्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानातथायिन हरे कृष्ण तस्मान्न वयं हन्तु धातराष्ट्रस्वः बान्धवान् स्वजन हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्येपेते न पश्यन्ति लोभपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापान् निवर्तितुम् हरे कृष्णा कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् वर्तितुं कुलक्षय कथं दोषं प्रपश्यद्विज जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना अधर्मो वस्तुत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया हरे कृष्णा दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारके उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वत उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो उपदित्यनुशुश्रुमा हरे कृष्ण अहो बतामहत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यदा राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यत यदि मम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाण्यः तन्मे श्रेष्ठं परं भवेत् संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन संके रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषोदयोगो प्रथमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा पठन करच्या इले आमगेले सर्व मेंबर्स मस्त मस्त धन्यवाद सर्वांक देव बरे करो म्हणून श्री कृष्णालय मागता तशीची आमका आज ही पठन करचेक हे अवकाश दिले भागवत पुराण कोंकणी लीडर्स आमगेले मस्त मस्त लीडर्सांक आमगेले मस्त मस्त धन्यवाद तशीचे दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी बरे लायक तुमगे टीम पळयल्या रे इतले खुशी जात म्हळ्यार रे हायचे शुभारंभ सानाचेरडू तकून सुरू जाले पुरा ऑल एजस सिनियर सिटीजन्स मिडल एज पुरा जन आसाचे मस्त भारी भारी खुशी जाली तुमगेले सहपरिवार अशी केन्ना येवपा तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी भारी चंद कोण मेळते चेरडान स्टार्ट केल्यार भारी लायक जाले चिरस तिका पहिले सांगून दवरले श्लोक सांगून तशी स्टार्ट कर एक्चुअली ती अलॉट केली खाली दोन्ही श्लोक तिला आणि हे नाही म्हणून आनाल बसून 2 श्लोक बी ऍड करून सांगले तिने गुड डार्लिंग चिरश्री मस्त खुशी झाली प्रभुजी गुड हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी जपा केवेतला सेकंड चैप्टर घेऊ जॉइन जालेंच माताजी जॉइन जालेंच असच घेऊया वय घेऊन हरे कृष्णा हरे कृष्णा आता आम्ही मुखारी जपाटाक करूया आमका जपाटाक दिवच्या तसची हरग्रीस विजय वर्सनेश्वरी माताजी हानी जयपताका स्वामीजी महाराजाले डिसायपल जावन आसाची ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा पुराय जणात गेले नमस्कारू दंडवत प्रणाम एकादशी शुभेच्छा आणि मस्त खुशी जाली माझी येवच्याक मुरलीधर चरण प्रभून म्हाका पयले एंटायर फॅमिली म्हाका मेळ्ळ्या वरजाला इस्कॉनाचे आय डी नो म्हाका गोतना आशिल्ली की देर इज अ व्हेरी बिग आमचे गेले ग्रुपच म्हणून तेवय गोतना आशिल्ले म्हणून ते कोड फॅमिली एक्सटेंडेड फॅमिली फिलिंगाची इतले लायक आसा म्हणून आणि थँक्यू म्हाका आज पयले एक जपा टॉक करच्याक इनिशिएशन मेगेल आत्ता जालां हांव ट्राय करता तुमकां सांगच्या थोडे वॉट एवर आय हॅव लर्नड आणि थोडे आमचे गेले मेगेल थोडे तुम्ही एडजस्ट करून घेयाच म्हण मेगेल रिक्वेस्ट एक्चुअली जपा म्हळ्यार प्रभुपादाल आमकां फर्स्ट थँक्यू म्हणटा आमी प्रभुपादाक इतलो व्हड आमगेल वेरी कृपा करूनच आमी इतलो व्हड वटू येता सचे आजी भागवतम वाजूच्याक इस्कॉन टेम्पल इतले आमगेल खातीर रेडी करून दिला डेवोटी असोसिएशन मेळटा आमकां म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुपादान केन्नाय सांगचें आसा की 4 रेग्युलेटेड प्रिंसिपल्स फॉलो करची म्हणून आणि 16 राउंड्स मिनिमम चॅन्ट करची तर इत्याक आमकां तांणी तशी म्हणटाची ते एक क्वेश्चन आमी निमगिलेले इनिशिएशना वेळार एंड वाय 16 राउंड्स इत्याक म्हळ्यार जपा इत्याक करचे म्हणून बेसिक तांगेल सांगची कशी की आमी पुराय कृष्णाली पार्ट एंड पार्सल मात्र आमी विसरलेंच की वी आर दिस पार्ट एंड पार्सल एंड म्हणून आमी आमगेल मटेरियल वर्ल्डान तितले बिझी आसताची काही आमकां तांतू बिझी आसून तांतू एनिमल इन्स्टिंक्ट तातूंत भायर येवचें आसचेल्यार मेन म्हळ्यार आमगेल 4 रेग्युलेटेड प्रिंसिपल्स पाप कर्म आमगेल इतलें आसता लायफ भर आमगेल पाप केले लायफ टायम आफ्टर लायफ टायम इतले पाप केलेले आसता तांतू तकून भायर येवचे खातीर आमगेल क्लेन्सिंग जावचे खातीर मिनिमम 4 रेग्युलेटेड प्रिंसिपल मॅन्डेटरी सो प्रभुपादान सांगिल्लें की 4 रेग्युलेटेड प्रिंसिपल्स फॉलो करना जाल्यार तूं म्हगेल डिसायपल न्हय सो आय कॅनॉट प्रोटेक्ट यू आणि बेसिक रिक्वायरमेंट तुगेल प्युरिफिकेशना खातीर म्हणून सो दॅट ते बेसिक जे ना जाल्यार कृष्ण कृपा म्हळ्यार कृष्णाक आमकां कोण कृष्ण म्हणूच आमकां कळचना कृष्णाक अंडरस्टँड करची सोडून आमकां तागेल कृष्ण प्रेम मेळचे ते तितले आमगेल लेवल येना सो बेसिक 4 रेग्युलेटेड प्रिंसिपल्स पुराय जाणांना पियाव लसूण खावचे किंवा मशरूम्स च्या कॉफी पिवचे ते पुराय सोडल्यारीच देन यू बिकम एक्चुअल कृष्ण प्रभुपाद्स डिसायपल एवरीबडी इट्स नॉट इजी मस्त डिफिकल्ट आसा मात्र ताची सोल्युशन चॅन्टिंग सो चॅन्टिंग एवरीबडी रेग्युलर केल्यारी सिन्सियर डिवोशनान चॅन्टिंग केल्यारी
सदां सकाळी उठान मॉर्निंग टायमाक चॅन्टिंग केल्यारी इजी जाता कसलेय आमी कॉन करता आनी कसलेय आमी अचीव करता ते हांव आय एम अ लिव्हिंग एक्झाम्पल आय वूड से रायट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन फूड सोडचे आनी कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देन पियालो सोडून पुराय सोडून देन टेकिंग इनिशिएशन इज बीन ओवर लास्ट 2 years हे इतलो सॅटिस्फॅक्शन मेळटा कि it is very very happy to be in Krishna consciousness and find this family today. आता एक 4 regulated principles इथे करता म्हणून आम्ही सांगले प्रभुपाद has told. Now why chanting? Chanting इथे करता म्हणून ते अनेक एक क्वेश्चन आशिल्ले. मस्त बुक्सा बरयला आता मस्त एक्झाम्स आम्ही दिले फॉर गिविंग गेटिंग इनिशिएशन ऑल्सो. सो पुऱ्या बुक्सान तू एक हांव खाली 2-3 वर्ड्स सांगता की इथे म्हणे मंत्र म्हळ्यार मन म्हळ्यार माइंड आणि त्रा म्हळ्यार डिलिव्हरन्स म्हळ्यार मुक्ती. खंयची मंत्र आसा की आमकां डिलिव्हरन्स मेळटाले फ्रॉम लाईफ अँड डेथ. सो दिस इज द ओनली मंत्र महामंत्र चॅन्टिंग. प्रत्येक ताचे सिलेबस 16 सिलेबल्सा भितर इतले पावर आसा की तुगेल माइंड टोटली क्लीन जावन तुगेल सेन्स ग्रेटिफिकेशन विल गो अवे, योर लोभ माया एवरीथिंग विल गो अवे. So it is a must that everybody chants at least 16 rounds chant kurka. Chaitanya Charitamritantu I don't know how कितले जाणाक गोत आसा बट तांत एक वर्स आसा हरेर नाम केवलम कलौ नास्ते एवं नास्ते एवं गतिर अन्यथा. म्हळ्यार हे फुल हिपोक्रेसी क्वॉरल पुरा लढाई हे पुरे जाता आसतना एकच हरिनाम संकीर्तन आसा की ते म्हणलेले आमकां पुराय आमगेले दुसरे मार्गच ना. देर इज ओनली वन वे इन विच वी कॅन अटेन डिलिव्हरन्स. विष्णू पुराणांत बरयला चैतन्य चरितामृत वापस इन की विंगड युगा भितर म्हळ्यार थोडे जाण म्हणटा आमी देवपूजा करता सदां देवपूजा करताची ताजेन आमकां मेळटलें आमगेल फल मेळटलें म्हणून. दॅट इज नॉट रायट. सो प्रत्येक युगाचे एक युग धर्म आसता. म्हळ्यार फर्स्ट सतयुगा भितर पुराय जाणां ध्यान करतालीं मेडिटेशन मस्त मेडिटेशन करून देव प्राप्ती करताली देवाल कृपा प्राप्ती करताली. मागीर ही त्रेतायुग आयले त्रेतायुगा पुरा यज्ञ म्हणजे मस्त वर्शिप रिच्युअल्स पुरे प्युअर तांचो सॅन्डलवूड आनी मेळटाले ते मस्त तांणी वर्शिप करतालीची यज्ञ. मागीर द्वापर युगांतू देवपूजा मस्त करतालीची वर्शिपिंग द लॉर्ड. अँड बट दिस इज द कलियुगा वेर इट इज मेड व्हेरी इझी. तश म्हणटाची की पुराय देवाकय हे कलियुगा बिंतू दे वॉन्टेड टू बी बॉर्न इन कलियुगा बिकॉज कलियुगा भितरी काळ मस्त इजी केला देवानी. मस्त कली जाता देर इज व्हेरी बॅड पुरे पाप चलतास पुरे तांतू भितर कितले जायना टाइम काढू देवाल खातीर टाइम काढू हरेक नामाक टाइम काढू चॅन्टिंग करताची. ओनली दोज पर्सन्स विल अटेन डिलिव्हरन्स. दॅट इज लाईफ अँड डेथ देखून देव वापस आमकां आपयता वेट करतास आमगेल खातीर. कृष्ण आमगेल खातीर वेट करतास लाईफ टाइम आफ्टर लाईफ टाइम वेट करतास की केन्ना आनी वापस येतलीची. So this is the only way. And पुराय जाणां रेग्युलरली 16 rounds chant करता ही मेगेली नम्र विनंती. लास्ट टाइम एक आय डोंट नो कितले जाणां फिस्टाक आयकल्यांची चैतन्य महाप्रभून 8 वर्सेस बरयला. तांतून इतले सांगला की नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान नमापि दुर्दैव ईदृशम इहा जनिनानी अनुरागः. म्हळ्यार इतले तागेल देवाल इतले नाव आसा की एंड एव्हरी नेम तागेल इनन्युमरेबल एनर्जीज ताणें डायवेस्ट केला. मात्र आमी इतले अनफॉर्च्युनेट आसाची की वी आर नॉट टेकिंग हिज नेम. सो वी एटलिस्ट आमी आतां आयल्यांची कृष्णा कॉन्शियसनेस तो प्रभुपादान इतले बुक्स वाजिता आसाची तर आमी वी शूड टेक हिज नेम अँड वी शूड ट्राय टू गो बॅक अँड क्लेन्स अवर सेल्फ अँड गो बॅक टू गॉडहेड. ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग हे मस्त इम्पॉर्टंट आसा. ऑफेन्सलेस म्हळ्यार 10 ऑफेन्सेस पुरायणान वाजिला की ना आय डोंट नो बट 10 ऑफेन्सेस आर देर इन चॅन्टिंग विच पुराय जाणांना अवॉइड करता. आणि प्रत्येक सिलेबल म्हळ्यार भुरीजन प्रभू म्हणून हांवें एक क्लास अटेंड केलेले. So Bhurijan Prabhu is very famous in Japa. So what he says ki every word म्हणजे जोरान म्हणाची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रत्येक वर्ड जोरान म्हणाची आणि ते म्हणताना ऐकायची. So when your tongue is when Krishna is dancing on your tongue you should not think of anything else. म्हणजे कसले विंगड आलोचना
मेडिटेशन करचे ना आणि तेच आमी कसो जप म्हणटा करतात पळय ताजे वेळी कॉन्सन्ट्रेट केल्यारी आमकां कृष्ण प्राप्ती कृष्ण प्रेम अवश्य ह्याची जन्मांत मेळटली तितलेची हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी तुम्ही भारी छंद कोण भारी लायक म्हणलेलं आसता इतले बेगी काही झालं काय म्हण दिसलाय आयकता वचा म्हण दिसता आमकां एक टायमाचे हे आशिल्ली ती बंद करका पडता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही भारी छंद कोण सोल्युशन चॅन्टिंगान तू खंयची अचिवमेंट करूक चॅन्टिंगाची एक सोल्युशन म्हणून तुम्ही लायक कोण सांगितले आसा तशेंची 4 रेग्युलेटेड प्रिन्सिपल्स आणि खाण जेवण आम्ही कशी कंट्रोल करूं येता चॅन्टिंगाना साध्य आसा म्हणून भारी छंद कोण तुम्ही सांगितले आसा तशेंची हरे नाम एव केवलम कलव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा ते तुम्ही अशी म्हळ्यार हरिनाम शिवाय वेगळे कसले ना म्हणून तुम्ही भारी छंद कोण मस्त सांगेल आसा माताजी अशी तुम्ही केन्ना येवन आमकां मार्गदर्शन करका म्हणून हांव विनंती करता. धन्यवाद. हरे बोल. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता आम्ही जपा टॉप जाले आता आम्ही चॅन्टिंग एक राउंड करूया आमकां आयची चॅन्टिंग लीड करूं येता आसाची श्री शेखर प्रभुजी. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद मी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंदकून तुम्ही आमका हरे कृष्ण महामंत्र सांगच्याक लीड केलेलं सर मस्त मस्त धन्यवाद अशीच केन्नाय आमका सांगून दिवका म्हणून विनंती करते हरे कृष्ण आता आम्ही पारायणा मुखार सुया सेकंड चॅप्टर सांख्य योगावरच्या म्हणच्या इतिहासाची 1 to 6 गंगा कुडगा माताजी 7 to 12 श्यामला कामत माताजी 13 to 18 पूजा महेश माताजी 19 to 24 धन्य आचार्य 25 to 30 अचला आचार्य 31 to 36 आर्य आचार्य 37 to 42 राजेश महाल प्रभुजी 43 to 48 आशालता प्रभु माताजी 49 to 54 स्फूर्ति प्रेम माताजी 55 to 60 गौरी भट माताजी 61 to 66 सुषमा शणै माताजी तशीच 67 to 72 कलावती अवधानी माताजी ओवर टू यू गंगा प्रभा माताजी हरे कृष्णा
హరే కృష్ణ చక్రానికి సెకండ్ చాప్టర్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అథ ద్వితీయోऽధ్యాయः సాంఖ్యయోగः. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लेभ्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव युञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न चिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. कार्पण्यदोषोपहतस्वभाः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता. यच्छ्रेयशानिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्ना. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुक्षोण शशनमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाम् असपत्नं समृद्धं राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योऽस्म्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीबभूवः. तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. श्रीभगवानुवाच अशोचान्यन्वशोषस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे. गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा. न चैवं न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तं तितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यतयन्त एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृत तत्त्वाय कल्पते. नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो न त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं. विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति. अन्तवन्त इमे देहा नित्योस्त शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्योऽध्यस्व भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. न जायते म्रियते वा कदाचित्
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एमजमव् य य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहुं नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत निधनान्येव तत्र का परिदेवनाः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा क्षीणं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिम् अरणादतिरिच्यते भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। हरे कृष्ण। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा न भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमणोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दनां बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनां यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। काम
हरे कृष्ण कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। दूरे नयवरं कर्म बुद्धियोगाधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाय फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत् किम्। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तद्योच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ये सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य रसोपदेहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तिः। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां
मिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिं संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्यत् तस्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मीस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामत्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. सगळ्यांनी भारीला ऐकून म्हणाल असं गंगा कुडवा माताजी, श्यामला कामत माताजी, पूजा महेश माताजी, धन्य आचार्य, अचला आचार्य, आर्या आचार्य, राजेश महारे प्रभुजी, आशालता प्रभू माताजी, स्फूर्तिपै माताजी, गौरी भट माताजी, सुषमा शणै माताजी, कलावती अवधाने माताजी. भारी चंद पण सगळ्यांनी म्हणाल असं आमगे रेग्युलर रिसायटीच आणि केदनाय अशी तुम्ही येऊन केदनाय रिसायट कर का म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता मी मुखारचे अध्यायाच्या कर्मयोग तिन्ही अध्यायो ऍक्च्युली मंदाकिनी माताजीना कोऑर्डिनेट केलेलं ताणी नाचाजी हांव नांव वाचता. 1 to 4 सुजाता प्रभु माताजी, 5 to 8 पूनम किणी माताजी, 9 to 12 कल्पना राव माताजी, 13 to 16 मधुमती शेणे माताजी, 17 to 20 शोभा किणी माताजी, 21 to 24 गायत्री कामत माताजी, 25 to 28 रश्मि नायक माताजी, 29 to 32 दीपा शेणे माताजी, 33 लक्षण्या किणी माताजी, 34 to 37 प्रिया किणी माताजी and 38 to 43 पूर्णिमा शेणे माताजी. Over to you सुजाता प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषव्यो स्पृष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तै दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ययः अगायोरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सक्ताः कर्मण्या विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तास् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्काराविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान्
वेत्ति नष्टान चेतसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिं ज्ञानवानपि प्रकृतिं याति भूतानि निग्रहं ह किं करिष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनाव्रतो गर्भः तथा देनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानक्लेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्नानं प्रजहीयेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सकड़े माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद। सुजाता प्रभु माताजी, पूनम किणी माताजी, कल्पना राव माताजी, मधुमती शणे माताजी, शोभा किणी माताजी, गायत्री कामत माताजी, श्री लक्ष्मी माताजी, दीपा शणे माताजी, लक्षण्या किणी, प्रिया किणी माताजी आणि पूर्णिमा शणे माताजी सकाळने फारी चंद कोणमळलं सर मंदाकिनी माताजीन तांगे टीम केदना येला तुम्ही लाईव्ह पण म्हणतात अशीच तुम्ही केदना येऊन रिसेट करता म्हणून हांव विनंती करता। मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। सकाळ आता आम्ही चारीचने पंचाध्याय ज्ञानयोग आणि कर्मसन्यास योग घेऊया। म्हणच्या येते रश्मी भट माताजी आणि तांगे टीम ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। Chari chapter sangu etta sachi Rama Bhat Mataji 1 to 4, Shanta Bhat Mataji 5 to 8, Supriya Pai Mataji 9 to 12, Shubha Pai Mataji 13 to 16, Divya Shane Mataji Divyakini Mataji 17 to 24, Shaila Pai Mataji 25 to 28, Sankas 29 to 32, Jyoti Bandarkar Mataji 33 the 36, Gita Mataji 37 to 42 ते सांगताजी। हरे कृष्ण। रमा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया त्यांनी। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योग। श्री भगवान उवाच इमं रस्ते योगं प्रोक्तवान् अहं व्ययं व्यश्वामनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक अब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु स कालेनेह महता योगो नष्ट परन्तप। स एवायं मया ते योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्मि सखा चेति रहस्यं हेतु उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे द्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यानहं वेद सर्वाणि तन्न त्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सन्नव्यत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। परित्राण म्यूट नैति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सहितैव भजाम्यहम्। मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्माणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्यं मया स्पृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हरे कृष्णा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मय पश्येदा कर्मणि च कर्मणः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यद्रच्चालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः
समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवेर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वते सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञाश्च यतः संशितव्रता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् न्यायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यो कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञानि तीर्थान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मान्यतो मयि अपि चेदपापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तुरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथैवदाशि समेद्धोऽग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्य वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनिश्यति नायं लोकास्ति न पुरो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणो ज्ञानसंचिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रतस्य ज्ञानसीनात्मनः चित्तेनैव संशयं योगं मत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजीनी भारी छंद करून स्टार्ट केलंय. मस्त मस्त धन्यवाद तांका. शांता भट माताजी आणि सुप्रिया पै माताजी, शोभा पै माताजी आणि दिव्याकिनी माताजी आणि शैला पै माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी आणि गीता माताजी आणि पूरा प्रति एकादशी येऊन पारायण करताची
मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही प्रति एकादशी येऊन अशी पारायण करता म्हणून हांव निमगून घेता. तशी चॅप्टर 5th आवच्या दीपा कामत माताजी 1 to 5th ते सांगताची भूमिका सांगच्या येता 6 to 10 न माया आचार्य माताजी 11 to 15 ते सांगताची नंदिता कामत माताजी 16 to 20 ते सांगताची उषा शानबाग माताजी 21 तकून 29 ते सांगताची. हरे कृष्णा. दीपा कामत माताजी स्टार्ट करा तुम्ही. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्स्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् न शग्नशन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः. लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कर्मन् न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सजृति प्रभु. न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. हरे कृष्ण. नंदिता माताजी स्टार्ट करा तुम्ही. हरे कृष्णा. नंदिता माताजी म्यूट करा तुम्ही. म्हणका माताजी. सांगा माताजी. सांगा माताजी. 16 तकून
20 ते 20. ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धि यस्तदात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणाः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैवातैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्यं नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिस्थिरसम्मूढो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बाह्यस्वक्षे स्वसक्तात्मा विन्द्यत्मा आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते. ये संस्पृशजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया न तेषु रमते बुद्धः. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्तरी विमुक्तः सुखी नरः योऽन्तः सुकोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः चिन्मयि ददायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः. कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां. स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश अचक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यमनो बुद्धिर्मुनि निर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सूरदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्यति. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. धन्यवाद. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. भारी चंद कोण सांगला माताजी तुम्ही. भूमिका आणि भारी चंद कोण सांगला चरडा तशी प्रति एकादशी येऊन सांगा म्हणून निमगून घेता तशी माया आचार्य माताजींवरना भारी चंद कोण सांगल्या. मागीर संध्या ईश्वर माताजीनी जॉइन जावन सांगल्या. मस्त मस्त धन्यवाद. उषा शानबाग माताजी तुमकांय तशी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशीच पुरा एकादशीक येवन भगवद्गीता पारायण करता म्हणून हांव तुमगेल्या पुरा जनांनी निमगून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणी तांणी आमकां अवकाश दिलेल्याक. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी तुम्ही भारी चंदोपन म्हणाला सर. तुमकांय मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही लायक करून कोऑर्डिनेट केला माताजी. ऍक्च्युली तुमच्या चॅप्टर त्या रमा भट माताजींना सुरू करता खुशी जाता आयकुच्याक. अशी मस्त वरिष्ठ आसता न्ही. भारी लायक जाता आयकुच्याक. मस्त मस्त अशी केन्ना येवका तुम्ही तुमगे टीम घेवन म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण.
आता मुखारचे संच अध्यायावरच्या आत्मसंयमयोग ಮುಂಚಾಯ್ತು ಅಸಚಿ 1 to 6 ಕನ್ನಿಕಾ ಭಟ್ 7 to 12 ವೈಷ್ಣವಿ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 13 to 18 ದೀಪಾ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ 19 to 24 ಗೀತಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 25 to 30 ಸುಕನ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 31 to 36 ವಿದ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ 37 to 42 ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಭು आणि 43 to 47 ಸುನೀತಾ ಮಲ್ಯ ಮಾತಾಜಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಕನ್ನಿಕಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्ण माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्री भगवद गीता षष्ठोऽध्यायः ध्यान योगः. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्च चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगं तं विधि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः. आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जित सततात्मा आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युच्चित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशच्छानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः. युज्यनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः. शान्तिनिर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति. नात्यस्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः. न चान्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य
योगो भवति दुःखः यदा विनीयतं चित्त आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यनात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिर्व्याहमतीन्द्रियं वेत्ति यत् न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्या प्रतिगृहीतया आत्मसंसम्मनः किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यै तदात्मानेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतसमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात् मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि
एतन्मे संशयं कृष्ण ये छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्था नाह्युपपद्यते। श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यकीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते प्रौरदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नामाष्टमोऽध्यायः। षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐकून मिळालं सगळ्यांनी? कन्यका भट, वैष्णवी भट माताजी, दीपा भट माताजी, गीता नायक माताजी, सुकन्या नायक माताजी, विद्याकिनी माताजी, प्रतीक्षा प्रभू आणि सुनीता मल्ल सगळे आमगेले रेग्युलर रिसायटीस अशीच केन्ना येवन रिसायट करका मस्त 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 धन्यवाद आणि अशी येवकां रिक्वेस्ट करता। आता 7 अध्याय पुढे हांव थोडे अनाउन्समेंट्स करता। सगळ्यांक गोत्ता म्हणकेची सोमारा, बुधवारा आणि शुक्रारा भागवत महिमामृत सेशन चालू आसा 8:30 गंटक इंडियन टाइम। आता आणि 1 महिनो आम्ही एक नवेची एक हे काढला की कसं म्हळ्यार सेशन स्टार्ट जावचे फुडें गीता महात्म्य म्हणचे आसा आणि चतुश्लोकी भगवद्गीताचे चतुश्लोक म्हणजे 4 श्लोक इम्पॉर्टंट श्लोक आसा ताजे रेसिटेशन अर्थ समेत आसतले। कोणाकय नाव दिवचे असल्यार तांणी नाव दिवे डिटेल्स मागीर ग्रुपांत घालतलींची ग्रुपांत तुम्ही पळयता असल्यार डिटेल्स आनी घालतलींची ग्रुपांत तुम्ही नाव दितल्यान दिवेत। तशीच 22 डिसेंबराक शुक्रार येता गीता जयंती आसा एडवेंट ऑफ भगवद्गीता त्या दिवसय गीता महात्म्य सांगचे आसतले आणि चतुश्लोकी भागवताचे भगवद्गीतेचे श्लोक आणि एक अध्याय तकून एक श्लोक पुरा अध्याय 18 अध्याय तकून 18 श्लोकय रिसाइट करू आसतले। सो तुम्ही डिटेल्स मागीर ग्रुपांत पळयाची आणि नाव दितल्यान नाव दिवेत। तशीच 6:30 गंटक आयताराचे संडेस 6:30 गंटक सकाळी जपा सेशन आसता चॅन्टिंग ऑफ होली नेम्स। सगळ्यांनी तांकां कशी अनुकूल आसा तशी जॉइन जावेत तशी एक्सिट जावेत। कितले राउंड्स तुम्ही कोरेत 16 राउंड ते करता ती 8:30 ते चालू आसता। सगळ्यांनी जॉइन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता। तशीच 10 ऑफेन्सेस वाजूचे आसता ताचे नाव कोणाक त्या वाजूच्या कोणाकय इंटरेस्ट असल्यार नाव तुम्ही शिल्पा हेगडे माताजीक दिवेत। तशीच आयतारा 9:30 गंटक बालोत्सव क्लासेस चलता आसा चेडवा खातीर स्पेशली चेडू फॉर चिल्ड्रन। कोणाक ते जॉइन करचा इंटरेस्ट आसा तांणी सखीचरण माताजीक कॉन्टॅक्ट करूं येता। आता टॉपिक चलता आसा
वृत्रासुराले प्रार्थना. तशीच नेक्स्ट एकादशी डिसेंबर 23 शनिवार आसा मोक्षदा एकादशी. हाका आयकोणा रिसाइड करूं आसा तुम्ही सगळ्यांनी आमकां नाव दिव येता. भारती माताजी, विद्या माताजी जेव्हा मी गेल्या की नाव दिव येता. तशीच 31 डिसेंबर न्यू इयर ईव कीर्तन्स आसतले 31 डिसेंबराक. ताजे डिटेल्स मागीर घालतली ग्रुपांत. इंट्रस्ट आशिल्ल्यान सगळ्यांनी तांत पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. ओवर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. पुराजनक मस्त मस्त ಧನ್ಯವಾದ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಪುರಾಜನ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ಪಟ್ಟನ್ केलं. सो आता मी पुराजनक पुनर्स्वागत करता. आता मी 7 चॅप्टरावरच्या ज्ञान विज्ञान योग या सांगू येतची 1 to 6 वनिता पै माताजी, 7 to 12 अर्जुन राव, 13 to 18 आशुतोष राव, 19 to 24 शिल्पा हेगड़े माताजी, 25 to 30 वारिजा कामत माताजी. हरे कृष्णा वनिता पै माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य जातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमिति स्मितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां. जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा. हरे कृष्णा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषनृषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्. धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भक्ता राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहन्तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः. माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन. आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ.
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्तज्ज्ञाना प्रपद्यन्त्येन देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मायैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमां पन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि हरे मां कृष्ण। तु वेद कश्चन। वारिषा ओके माताजी तुम्ही 25 सोडला नाहम प्रकाश ओके ओके सॉरी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तो वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मा कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च मे विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद वारिषा माताजी. वारीचंद सांगले तुम्ही एकदम लयबद्ध जाऊन मस्त मस्त धन्यवाद. तसे वनिता पै माताजी, अर्जुन राव, आशुतोष राव, शिल्पा हेगडे माताजी, पुराजनक मस्त मस्त धन्यवाद. अशींची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही पठण करता आणि आम्ही श्रवण करच्या भाग्य देव का म्हणून नेमून घेता. हरे कृष्ण. सो आता मी 8 चॅप्टर अक्षर ब्रह्म योगा हे सांगू येते असची माया अरविंद मल्या आणि त्यांनी तांगेल टीमा. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 8 अध्यायी अक्षर ब्रह्म योग पठन करो कहता साथे 1 to 4 विनुता महाले माताजी, 5 to 8 सदानंद महाले प्रभुजी, 9 to 12 साई स्कंदराव प्रभुजी, 13 to 16 सुमित्रा माताजी, 17 to 20 गुरुराज राव प्रभुजी, 21 to 24 कमला वसंत माताजी, 25 to 28 सिंचना राव माताजी। हरे कृष्णा। हरि ओम। ओम परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गकर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। हरि ओम। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हरिः ओम्। हरे कृष्ण। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणेयां नुस्मरेत्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूमोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्म चार्थं प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुद्धि निरुद्धि च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणं यस्थितो योगधारणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः
संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। सहस्रयुगपर्यन्तान् वहर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रियुगं सहस्रान्तानं देहो रात्रिविदो जनः अव्यक्ताद्वृत्तियुः सर्वान् प्रभावन्त्यः हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्प्रैवास्य संजते भूताग्राम स एवायं भूता भूत्वा प्रलीयते रात्रो गमे वश पार्ता प्रभावत्ये हरागमे परस्तस्मात्तु भाव्यो न्यो व्यक्तो व्यक्त्यान् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यन्सु विनश्यति। हरे कृष्ण। कमला वसंत माता जी। हरे कृष्णा। कमला वसंत माता जी। हरे कृष्णा। कमला वसंत माता जी। हरे कृष्णा। पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं रक्षामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमासं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ऐते जगतः शाश्वते मते एकयत् अनवर्तिम् अन्ययाय वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जनन योगी मुहुते कश्चन तस्मत् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलप्रदिष्टितम् अत्यति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रो श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वजन बारी चंद्रकोन संगिलसा विनुता महले माता जी, सदानंद प्रभु जी, सुमित्रा माता जी, गुरुराज राव प्रभु जी एंड सिंचना राव माता जी बारी चंद्रकोन संगलात साई स्कंदराव स्कूल असा होमवर्क स्कूल वर्क बारी असा जलरिक येऊन तो पठण करते असा अशीच सर्व एकादशी येवका म्हणा सर्व जनांना विनंती करून घेता आणि भगवत पुराण कोंकणी भागवत पुराण लगाक अनंत अनंत धन्यवाद आमके अवकाश दिलेले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद माया माताजी तुमका। तुम्ही प्रति एकादशी कशी तुमच्या ट्यून घेऊन येताची अशी प्रति एकादशी येवका म्हणावणी म्हणून घेता समज तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता। हरे कृष्णा। आता मी नवा अध्याय वचा राजविद्या राजगोया योगा हे सांगू येतसचे आमगे कासरगोडा टीमा
ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತ ಸಮಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಅದಕ್ಕೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्णा माताजी. आजचे एकादशीक या नवाध्याय सांगूया असाची. 1 तो 3 ताई भारती भक्ता, 4 तो 7 ताई प्रतिभाबाई माताजी, 8 तो 10 यज्ञेश भक्त यज्ञेश कामत, 11 तो 16 ताई श्लोक सांगता सांची मालती कामत माताजी आणि गीता अशोक शೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 17 ರಿಂದ 20, ಅರುಣಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 21 ರಿಂದ 24, ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 25 ರಿಂದ 27, ಆವ 28 ರಿಂದ 30 आणि ಗೀತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 31 तो 34 ताई श्लोक सांगता सांची. हरे कृष्णा. भारती माताजी स्टार्ट करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुगं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि. हरे कृष्णा. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते च चराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. हरे कृष्ण. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितः. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः. राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः. नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये
यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतु अहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्ष्यामयुजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामृस्य जामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। हरे कृष्ण। यान्ति देववृथा देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युप्रहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्ण। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री कृष्णार्पणमस्तु. आज सकाळनी बारी चंदकोन सांगला आज आमगेला एक 9 मेंबर आशिल्लो भक्त यज्ञेश कामत ताका स्पेशल थँक्स सांगता आसा. लास्ट मिनटाक आमगेलो तो जॉईन जावन म्हणला ताणें चंदकोन म्हणला मुखार सुनी आमगेलो तो म्हणून येवका म्हणून सांगून निमगून घेता. तशीची आमकां म्हणूक हे अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेक मस्त मस्त धन्यवाद. आमी केन्नाय आभारी जावन आसांची की एकादशीक जाल्यार एक अवकाश आमकां एक भाग्य आमकां मेळटा आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आमी तुमगेला आभारी जावन आसाची राजेश्वरी माताजी. तुमगे टीम एवरी टाइम म्हणजे भारी चंद कोण सांगता. खुशी जाल म्हाका की एवरी टाइम हांव तुमकां झुमार पळोवचें. सो पयर आमी मुखान मुखी मेळ्ळींची. सो आय एम सो हॅपी. मस्त खुश जाले राजेश्वरी माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त धन्यवाद दिता. अशी प्रति एकादशी येवका म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी धनची चॅप्टरावरच्या विभूती योगा हे सांगू येता सची 1 to 6 वीणा कामत माताजी, 7 to 12 भव्या पै आणि 13 to 18 सुजाता कामत. ह्या दोन माताजी यानच म्हणत तांगा मेसेज येयला जायना म्हणून. सो कोणाक सांगच्या इंटरेस्ट आशिल्ली प्लीज मुखार येयाची. श्लोका 7 to 12 आणि 13 to 18. मागीर 19 to 24 आशा नायक माताजी सांगता आसाची. 25 to 30 सुमिता भट माताजी, 31 to 36 सुपर्णा भट माताजी आणि 37 to 42 संध्या ईश्वर माताजी. हरे कृष्णा. वीणा कामत माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. दशमोऽध्यायः. श्री भगवान उवाच भूय एवं शृणु मे वचः यत्तेऽहं प्रियाम्यया न मे विदुःसुरगणा प्रभवन्न न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असमूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानै यशो यशः. भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतिग्विदाः. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कोणी सांगचे इंटरेस्ट आसाच मॅ 12 to 7 to 12 सांगच्यो हांवें. कोणी एकली सांगाची. मागीर आनी प्रभुजी तुम्ही आता सांगाची. मागीर माताजी तुम्ही मागीर सांगाची. 2 श्लोक आसना. ओके ओके. एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः.
मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानाय जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानमहं वज्रन् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पस् सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां
वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जहनवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षकालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकान्तेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. संध्या माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येवका म्हणावं तुमगेला निमून येता तुम्ही प्रकार प्रति एकादशी येताची तशी प्रति एकादशी येवका भगवत पुराणा कोकणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद दिसता. तशी जी वीणा कामत माताजी, सुजाता कामत, सॉरी आशा नायक माताजी, सुमिता भट माताजी, सुपर्णा भट माताजी, तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी जी प्रति एकादशी तुम्ही येऊन तुमगेला सेव करका आमकां श्रवण करचा तुम्ही आमकां एक हें दिवका मौका दिवका म्हणून हांव निमगून घेता तुमगेल्यागी मस्त मस्त धन्यवाद. तशें जे आजी प्रभुजीन सांगल्या मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमकां. तशी प्रत्युषा तुका मस्त धन्यवाद मा. हरे कृष्णा. सो आता आमी 11th चॅप्टर वचा 11th चॅप्टर सांगू येता आसाची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आनी तांगेली टिमा. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा.
डॉक्टर सी व्ही कामत प्रभूजी त्यांनी फंक्शन अटेंड करूचे आमकां निमतीनी हांव सांगता सर. एकादशोऽध्याय विश्वरूप दर्शन योगांतु श्लोका 1 to 6 रामनाथ किणी प्रभुजी, 7 to 12 पुष्पा किणी माताजी, 13 to 18 गीता नायक माताजी, 19 to 24 सिद्धि कामत माताजी, 25 to 36 पुष्पा जे पै माताजी, 37 to 42 रामनाथ राव प्रभुजी, 43 to 55 हांव सांगता सर. सो आता रामनाथ किणी प्रभुजी. नमस्ते. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगो नाम. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंवृतम् यत्त्वभोक्तं मुक्तेन मोहोऽयं जगतो मम. भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरतो मया. त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतस्य दातात्मः परमात्मानं परमेश्वर. द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यते यदि तत्सख्यं मया दृष्टुमिति प्रभो. योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादिष्टानस्थूलृतान् अस्तिनो मरुतस्तथा. बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विघ्नकष्टं जगत्कृतं पश्चात्याचराचरं मम जीवनानन्दो यच्चान्ये संयत्ति हरे कृष्णा. सांगेल ऐकत ना तुम्ही माताजी? हरे कृष्णा. रामनाथ किणी माम म्यूट जालेच की म्हणून. ना म्यूट जायनीची बट तानी सांगेल ऐका ना माईक बोशा हा साइड आसकी म्हणून प्रभुजील साइडाक. लास्ट चुकले ये मोबाईल चिक्के वैट सकल जाला. सांगा प्रभुजी. ना ऐकतो ऐक ना. आता ऐकता माताजीन सांगेल रिपीट करू सांगाची ऐकनी आमका. आता ऐकत सात डकून 12. हरे कृष्णा. ईगैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाच्चराचरं मम देहि पुराकेश यश्चन्यत् दृष्टुमिच्छसि न तु मां चक्षुषेषि दृष्टमानेव नैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु
पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दृश्यमास पाताय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयन मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यागन्धानुलेपनम् सर्वसर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवत्युगपदुत्थिता यतिपाशत्रुषु सास्यात्वा सदस्य महात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्येव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तञ्च मध्यञ्च पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं वदेहो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलात्मुद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण। हरि ओम। श्री भगवानुवाच अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वम् इदं तपन्तं द्यावः पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं तवेकेन दिशाश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशान्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वासवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतोश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरपादं बहुधरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकप्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्तानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्म
दीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तै ज्वलनं प्रपतङ्ग विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रासमान समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणैं च भीष्मैं च जयद्रथैं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वां जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः हरे कृष्णा हरे कृष्ण कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्थासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् हरे कृष्ण
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऐकत ना माताजी? वय ऐकत ना? वै वय वै वय. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् एतेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियाहसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैन रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वद्यन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्यदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिद्रग्ममेवम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेद्वं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सच्चेता प्रकृतिं गतः. श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वैद्येन तपसा न दानेन चेज्यया शक्यम् एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्याय शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रमेष्टुं च परन्तप. मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समावेति पाण्डव. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकोदशोऽध्यायः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आमका 11th अध्याय सांगू का आईले रामनाथ किनी प्रभुजी पुष्पाकिनी माताजी हांका 2 वेळा सांगू चान्स मेळ्ळे तेवे एक देवाल खेळ म्हूण लागता. गीता नायक माताजी सिद्धी कामत आमगेले ग्रुपांतुले सहान माताजी पुष्पाजी पै माताजी रामनाथराव प्रभुजी हांका पुराय जाणांकय धन्यवाद सांगता. भगवत पुराणाक आमका श्लोक पठण करू दिलेल्याक अनंत अनंत धन्यवाद म्हणटा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शुभ माताजी तुमका धन्यवाद. मस्त मस्त तुम्ही प्रति प्रभूजी तांगे टीम घेऊन येताची सो तशींची ह्या पटी पुराजन भारी चंद कोण पठण केले भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता 12 अध्याय बचा भक्ति योगा
हे चॅप्टर वारिजाका माताजी हांणी घेतिल्लें तांगेल टीम हे श्लोका 1 to 5 अनन्या पै 6 to 10 विशाखा प्रभु 11 to 14 काव्या प्रभु 15 and 16 विद्या प्रभु माताजी 17 to 20 गीता पै माताजी। हरे कृष्णा अनन्या पै। हरे कृष्णा श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमां मताः। ते त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं तन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरव्याप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासी प्रसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतैद अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमर्षितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागश्चान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयार्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामष्टभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। गीता माताजी तानी नाची ताजी बारले मनोज तानी म्हणतात मनोज यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशस्त्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी
सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भारी चंदकून सांगले देवा तुला मस्त मस्त धन्यवाद. तुगेला आम्हाला म्हणके भारी चंदकून यार सांगलं मस्त मस्त धन्यवाद तुका. तशींची अनन्या भारीच चंदकून सांगले गोंडी तुवा एकदम बाय हार्ट. हा प्रति एकादशी योम तू अशीची हा लायकून फुल्ल 18 चॅप्टर बाय हार्ट मारी तुम्ही आज सन्न नव्हे तुमका आरामीर जाता तुम्ही बग्गी कॅच करताची. ओके तशींची विशाखा प्रभु माताजी, काव्या प्रभु माताजी, विद्या प्रभु माताजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद वारीजा कामत माताजी. तुम्ही प्रति एकादशी कशी टीम घेऊन येत असाची. सो अशी एकादशी प्रति एकादशी तुम्ही हे याची मांडून घ्या निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त धन्यवाद. सो आता मी तारा अध्यायवत पुढे अनाउन्समेंट असा ऑलरेडी माया माताजीन केला. सो आता वापस तेंच हांव रिपीट करता असा. प्रति सोमारा, बुधवारा आणि शुक्रारा भागवत महिमामृत चलता सत सेशन. सो पुराजन ताका अटेंड करका म्हणून हांव निमून घेता. तशेंची प्रति आयतारा जपा सेशन आसा. सो एकदा कोण 16 माळ तनक जप करताशी. सो कोणा कितले करका की तांणी जॉईन जब येता. सो पुरा 16 माळ करका म्हणना तुमकां कितले इश्ट आसा तितले करयता. तशींची जपा करचे पशी फुडें ना 10 नामपराध सांगताची ते तुमकां सांगता म्हण जाल्यार शिल्पा हेगडे माताची तुम्ही नाव दिव येता. तशी प्रति आयतारा बालोत्सव क्लास चलता शिरडूवांक इंडिया टाइम 9:30 का सकाळी. सो आता वर्सा सुरा प्रार्थना चलता आसा. सो दयकोन तुमगेला कोणी तुमगे रिलेटिव्ह चिरडू आसाची तुमगेल चिरडू आसा सांज चिरडूवा ताका जॉईन करायाची. तसे नेक्स्ट डिसेंबर 23 का संपूर्ण भागवत शनिवार येता आसा. भागवत पुराण चलता आसा. प्लीज म्यूट कराची. नेक्स्ट संपूर्ण भागवत पुराण पारायण चलता डिसेंबर 23 सॅटर्डे. सो कोण कोणा नाव दिवचे इष्ट की त्यांनी माया माताजी आणि भारती माताजी नाव दिव येता. तशी 31 डिसेंबराक न्यू इयराचे कीर्तन चलता. सो आंतू मस्त पुराजन भाग घेवका म्हण निमून घेता. तशी परा येवचे 22 गीता जयंती आसा. तो ताजे निमित्त गीता जयंती प्रयुक्त पुरा ते महिनो चतुश्लोकी श्लोका 10th चॅप्टराचे 4 श्लोका सांगताची 8, 9, 10, 11. सो प्रति सेशनाक सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा आणि शनिवारा. सो कोण कोण त्या श्लोका सांगताची पुराजनाक एक श्लोका दिताची आणि ताजे आमची केल्यान मिनिंग हे सांगता ताजे मिनिंग सांगता. सो कोण कोणाक सांगच्याक इष्ट की त्यांनी नाव दिव येता. आणि ताजी ताजी सांगचे पशी फुडें गीता महात्म्य असता त्यामुळे सांगू असं. कोण कोणा सांगा की त्यांनी नाव दिव येता आमकां एक जनाला कोणाला की नाव दिव येता. सो आता मुखार सुनो भारती पै माताजी कंटिन्यू करताची. हरे कृष्णा भारती पै माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. 13th चॅप्टर तकुन्नवा. हरे कृष्णा. 13th 12 झालेला 13 स्टार्ट. हरे कृष्णा. 13th चॅप्टर क्षेत्रज्ञ योग सांगूक क्षेत्रज्ञ योग सांगूक आमगे लुटासाची 1 to 5 श्लोक जयलक्ष्मी शणै माताजी. 6 to 10 श्लोक सौम्या पै माताजी. 11 to 14 श्लोक सौम्या नायक माताजी. 15 to 16 श्लोक आद्या नायक आणि 17 to 18 आर्या नायक हांव चेडो म्हण लेखता. 19 to 20 श्लोक सुलक्षणा पुराणिक. 21st श्लोक आद्या पुराणिक. 22 to 23 श्लोक दीपिका बाळिगा माताजी.
24 to 28 श्लोक विजया विषणे माताजी, 29 to 30 श्लोक के मनोज कामत, 31 to 35 श्लोक वीणा वी प्रभु माताजी. हरे कृष्ण. स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण माताजी. ಕೆಲವು ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಹಚ್ಚುಂ ಕಲಸಿ ತಂಕ ಯೋ ಚಜಾಯಿನಿ ತಂಗೆಲ್ ಬರ್ಲ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಟೀಮಾಚೆ करता सती 1 to 5 वीणा वी प्रभु माताजी तानी करताची. तशीची 11 to 14 तानी विजया विषणी माताजी तानी करताती. तशीची 15 to 18 हांव तांगेल हांव करता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशाध्यायः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. इदं शरीरं श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां वित्ति सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा. इच्छद्वेष सुखं दुःखं सङ्घातचेतना धृतिः. एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरनभिष्वाङ्ग पुत्रधार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानं यदतोऽन्यथा. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते. अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्य च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं. भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तत् ज्योतिस्तमसः परमुच्यते. ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. हरे कृष्ण.
सुलक्षणा माताजी. ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಜೈನೆಸ್ಕ ಅವ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಂಕಗಿ ವಿಂಗಡ್ಕೊನೆ ಸಂತಾತಿ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा सवय हा सांगा सांगा. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकाराश्वं गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. हरे कृष्ण. कार्य कारण कर्तत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते. पुरुष सुख दुःखाना बोधत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण. दीपिका बालिका माताजी तुम्ही आता असा नवा. हरे कृष्ण माताजी. दीपिका माताजी ऐकत असवाय. ऐकत असवाय. एक मिनिट. पुरुष प्रकृति सोचतोई बोंती प्रकृतिज्ञा गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदस्यो निजन्मसु उपदत्तात्मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मे तपोयुक्तं देवेस्मिन् परमस्वः परः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. विजया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणतः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वमेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरं त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः. यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्स्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं. प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानम् अकर्तारं स पश्यति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यदा भूत पृथक् भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा
अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रक्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सदिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी. सकडाने चंदकोन म्हणला खुशी जल्ले कसले होतं कोणा म्हणू मेळनी बेजार करची नाका त्यामुळे तुम्ही भगवद्गीता करूक चुंकलाचे आनी कडेन आणि स्पेशल धन्यवाद सांगच्याक इष्ट पावता. हे बरे 5 निमिषारी वीणा माताजी आणि विजया माताजी आणि भक्त मनोज कामत हांनी तांगेल श्लोक उमोवन घेवन एक सेव केलेलो आसा. तांकां स्पेशल थँक्स. धन्यवाद माताजी. तुमकां विद्या माताजी तुमकां धन्यवाद आमकां अवकाश दिलेला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत धन्यवाद वारिजा कामत माताजी. प्रति एकादशी येताची तुमगे टीम घेवन मस्त खुशी दिसता. तुमकां थँक्स सांगू असलं सांगेत तुमगे लिस्ट नाव तुमगेला असणं सांगेत तुम्ही. मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी नवे नवे जना घेऊन येताची नवे शिकून सांगता असाची मस्त खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय सांगू कामगे लुटासाची धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगू कामगे लुटासाची शरदी शान भाग शिशिर 1 to 6 श्लोक शिशिर शान भाग 7 to 13 श्लोक रश्मि शान भाग माताजी 14 to 20 श्लोक आरती प्रभु माता 21 to 27 श्लोक. शरदिन इदल्य हा शरदिन सांगता जायत चल. हरे कृष्ण. श्री गुरुभ्यो नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ.
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेत्यान्नतीत्यत्रि देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः श्रीगुणातेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् श्रीगुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थ्य समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणः समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यप्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आरती प्रभू माताजी बारी चंदकोन रिसाइट केल्या प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. तशीची शिशिर शानबाग आणि रश्मी शानबाग माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. शिशिरा सगळे भगवद्गीते बाहेर येतात म्हणून दिसतो म्हाका. एनी टाइम म्हाकांचे श्लोक रेडी असतो तो. मस्त धन्यवाद. मस्त चंदकोन रिसाइट केल्या प्रति एकादशी योग माताजी. हरे कृष्ण. 15 अध्याय पुरुषोत्तम प्राप्ती योग सांगू कामगेले उठासाची 1 to 6 श्लोक प्रत्युषाकिनी, 7 to 13 श्लोक प्रियाकिनी माताजी आणि देवकी कामत माताजी 14 to 20 श्लोक. हरे कृष्णा. प्रत्युषा स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्घशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदा नित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः कृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो स्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ದೇವಕಿ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಸೈಟ್ ಕೇಳ್ತುಮ್ಮಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗಮನ ವಿನಂತಿ करता ಪ್ರತಿ ಶಾಕಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಳ್ಳೆಯತ್ತುವ ಚಂದ ಕೊಂಡು ಸೈಟ್ करता ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯೋಗಮನ ವಿನಂತಿ करता 16th chapter ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮ್ಗೆಲುಟ್ಟ ಸಚಿ ದಿವ್ಯಾ ದಿನೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 1 to 6 ಶ್ಲೋಕ, ಶಾಂತಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಮಾತಾಜಿ 7 to 12 ಶ್ಲೋಕ, 13 to 18 ಶ್ಲೋಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಮಾತಾಜಿ, 19 to 24 ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ वागले माताजी. दिव्या दिनेश माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. अथ षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वं संशुद्धिः ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दानं दामश्च यज्ञश्च स्वदायस्ताप अर्ज्वम् अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनां दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं हीरचपलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीं दैवी सम्पद्वि मोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूतसर्गौ लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्ताः असुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्ट्विमष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः
क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् डम्बमाना मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता आशापाशछतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 18th श्लोक पासून कंटिन्यू करतावे. अश्विनी शानबाग नाची ऑनलाइन. शांती शानबाग माताजी कंटिन्यू करतावे. ओके ओके ओके. 18 दाखवून कितले कोड का? 18th दाखवून नाही 13th दाखवून 18th. ओके ओके सॉरी. इद्यमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्यै मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्यो बीजनवानस्मि होन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञाना विमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमवृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका. हरे हरे कृष्ण. प्रज्ञा वागले माताजी. तन्यासच ऑनलाइन. हरे कृष्ण. प्रज्ञा वागले माताजी. हरे कृष्णा. हरे संगे कृष्णा. हाँ हरे एक मिनिट माताजी, एक सेकंड ना. ऐड. हरे कृष्णा. तानहं त्विष्टक्रूरान् संसारेषु नराधमां क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यन्त्य अधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तथा तस्मादेत्रयं त्यज्येत एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारिस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम् यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकार्तत न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परं गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहर्हसि. हरे कृष्ण. सॉरी लेट झालंय, म्हाका हे झालंय
नेटवर्क फ्लिकरिंग असेल. हरे कृष्ण. हडना माताजी. हरे कृष्ण. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः. श्रीकृष्ण आणि अनंत अनंत धन्यवाद प्रज्ञा वागले माताजी. शिकून तुम्ही सांगता सची मस्त खुशी दिसता. प्रति एकादशी येऊ का माताजी. मस्त चंद कोण सांगले. धन्यवाद. शांती शान बाग माताजी तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. तशीच दिव्या कामत माताजी मस्त चंद कोण सांगले तुम्ही. अनंत अनंत धन्यवाद. प्रति एकादशी येऊ का म्हणून विनंती करता. आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग सांगू कामगेल सची 1 to 7 श्लोक रचना शर्मा माताजी. 8 to 14 श्लोक दिव्या देसाई माताजी. 15 to 21 श्लोक दीपा महाले माताजी. 22 to 28 श्लोक लीलाबाई माताजी. रचना शर्मा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा. सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः. प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः. दम्भाहंकार संयुक्ताः कामारागबलान्विताः. कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः. मां चैवान्तः शरीरस्थं तां विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञतपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः. रस्याः स्निग्धाः स्थिरारद्याः आहारा सात्विक प्रियाः. कट्टं ललवना तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः. आहारा राजसश्रेष्ठाः दुःख शोकामय प्रदाः. यातयामं गतरसं भूति पर्युषितं च यत्. उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विद्धि दृष्टो ययुज्यते. यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्. युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं. विधिहीनमृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं. श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं. ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण महाराज. हरे कृष्ण. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्. स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते. मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः. भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रितविधं नरहि. अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्. क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्.
मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्यो साधनार्थं वा तत्थामसमुदारतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य मा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् आपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यत्नतः प्रक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्र युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा यच्चब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनो इह। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद. सक्कड माताजी भारी चंदुకొని ರಿಸೈಟ್ केलेलं सर. रचना शर्मा माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. तुमगेल दुवे पडोनी खुशी दिसल्या. तुमगेल बयसून ರಿಸೈಟ್ करतास संचरण असल्यारी तुम्ही येऊन पार्टिसिपेट करतासची प्रति एकादशी योका म्हणून विनंती करता. मस्त धन्यवाद. तशीच दिव्या देसाई माताजी तुम्ही अप्रूव पावन पडत तुमका आय थिंक फर्स्ट टाइम जो सेकंड टाइम जो येऊन अशा पुरो मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योका तुम्ही. तशीच दीपा महाले माताजी मस्त चंद करून रिसाइट केलं तुम्ही प्रति एकादशी योका म्हणून विनंती करता. लीलापई माताजी रेग्युलर रिसाइटर त्यांनी प्रति एकादशी येताची अशी मुखारी योका माताजी मस्त चंद करून रिसाइट केलं तुम्ही. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. आता 18 अध्याय सांगू कामगेल उठासची जयंती नायक माताजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा भरती माताजी. हरे कृष्णा. आज 18 अध्याय संगू का आमगेल उठासची 1 to 6 श्लोक स्वाति महाले 7 to 12 रेखा नायक माताजी 13 to 18 गीता नायक 19 to 24 हाव म्हणतस 25 to 30 शेखर प्रभुजी 31 to 36 सदानंद पै मामू 37 to 42 शैला प्रभु माताजी 43 to 48 हीरा माताजी 49 to 54 अक्षता नायक माताजी 55 to 66 श्यामला भट माताजी तशीच 67 दुकून 72 डॉक्टर कामाक्षी माताजी 73 दुकून 78 अनुपमा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वाति महाले माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्णा.
कुर्कवणात् विनम्र दावन्यं गुणगतस। हरे कृष्ण। फातिमा माता जी हॅलो, हाँ स्वाती महाले अथ ऐकत आता होय अम्मा होय सांग। अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनिशोधन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां नाशं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्रागं विचक्षणाः। त्याजं दोषवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतप कर्म न त्याजमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः यज्ञदानतप कर्म तन त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चन्तं मत्तमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यास्य कर्मणो नोपपद्यते मोहतास्य परित्यागः तापस परिकीर्तितः। हरे कृष्ण। रेखा माता जी संगे अम्मा। रेखा माता जी असत नो तुम्ही हा वै वै सांग देवा। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतार्जुन सद्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानपद्धतः त्यागी सत्त्वसमानिष्टो मेधावी चिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। गीता हरे कृष्णा गीता म्यूट गीता नायक
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवां चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाग्मनोभिर्यत् कर्म का प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता विविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति विविधः कर्म संग्रह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यतावत् शृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। मुक्तसंगो न संवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कृता सात्विक उच्यते। कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फलं प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया ये बन्धं संचया वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वर्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मा कामार्थान् ग्रात्या धारयते अर्जुन
प्रसंगेन फलाकांक्षी रतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मेधा कृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमुते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति। हरे कृष्ण। यद्दग्रे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजोधतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रकर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति त्रचृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितात् स्वभावनियन्तकर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षता नाईक असं की अक्षता कोणी म्हणतावे नाशी दिसता हांव म्हणटा हरे कृष्णा नेक्स्ट 10 जायत एक मिनिट सहजं कर्म कोणते ते అనుకున్నామా అర్థం పోయినా नहीं असक्त बुद्धि सर्वत्र 49 असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधये समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूया
ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। कंटिन्यू करो ना। वही माताजी भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया। विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमत्मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचं न च मां यो अभ्युसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयत्नेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कच्चित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वया काग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। हरे कृष्ण। अर्जुनवाच नष्टो मोहस्त्वति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत। हितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः संवाद इमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम्। योगं योगेश्वरा कृष्णा साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संसृत्य संवादम् इममद्भुतम्। केशवार्जुनयोः पुण्यं रक्षामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं मरेः। विस्मयो मे महाराज रक्षामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम 18 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा हरे कृष्णा सक्कड माताजीना चंदुकून सांगितलं सर मुख्यदावनु जॉग जन प्रभुजी यापंत ಜಾಯಿನ್ ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಚಿ ತಂತು ಬಿತ್ತರಿ ಸದಾನಂದ ಪೈ ಮಾಮಳರಿ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಾಶಿಯನ್ನು ಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಗೆಲೊಟ್ಟು ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತನಿ ನಿಮಗೂ ಬಿತ್ತರಿ ಹಾ ಮುಣ್ಮಳ್ಳೆ ತಶೀಚಿ ಶೇಖರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ 16 ಮಾಳ ಜಪ करतले ग्रुप आम्ही तर शिलिंची tank निमगी तनी हा म्हणले चंदुकोन म्हणले tank मस्त धन्यवाद आणि स्वाती महाले रेखा माताजी गीता शीला प्रभु माताजी हीरा माताजी श्यामला भट माताजी ना 3 जनाले सांगले पाप तांकाय मस्त धन्यवाद तांकी लायक सेवा करूक भाग्य मेळ म्हण लागता आणि डॉक्टर कामाक्षी माताजी आणि अनुपमा माताजी ना मस्त लायकून सांगितलं सर सगळ्यांक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद दिता सर आणि आमक सगळ्यांक हे अवकाश दिलेल्याक सगळ्यांक दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा ओवर टू यू हरे कृष्णा अनंत धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येताची तुमगे टीम घेऊन मस्त चंद कोण रिसाइड करताची त्यापटी नवे जना घेऊन आयल्यान तुम्ही प्रभुजी आणि पळून मस्त खुशी दिसल्या मस्त माताजीची आम्ही तर यापटी प्रभुजी आशिल्यांची मस्त खुशी दिसल्या मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येऊ का प्रभुजी तुम्ही तशीच येऊ का म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद आज सगळं आज आजचे एकादशीचे पावन दिवस सांगतो मी सगळ्या जणांना पठण केलं आणि ऐकल इंचवर एक मस्त खुशी दिसल्या सगळ्या जणांक अनंत धन्यवाद नेक्स्ट एकादशी डिसेंबर 23 आसा काका यशीची तुम्ही पूर्ण जनांमुखार येऊन पठण कोरका म्हणून विनंती करता थोडे अनाउन्समेंट असं आम सगळ्यांक तसं गीता जयंती येता असं 22 डिसेंबर 22 गीता जयंती त्या प्रयुक्त सगळे महिन्यांतू परा मंडे तकून आमगेले प्रति सेशना पुढे गीता महात्म्य पठण हे असं गीता महात्म्य सांगू असं आणि चतुर्श्लोकी भगवद्गीता आणि त्याचे अर्थ सांगू असं कोणा इंटरेस्ट असली तुम्ही आमगे लगी नाव दिवेत तुमगे टीम आता कोणा इंटरेस्ट अस पळयाची आणि शिकून सांगेत तुम्ही गीता महात्म्य तशीची प्रतीची सोमारा बुधवार आणि शुक्रारा भागवत महिमामृत सेशन चलत असं इंडिया टाइम 8:30 का ताकाय सगळ्या जणांनी अटेंड करूक म्हणून विनंती करता संडे 6:30 सकाळी जपा सेशन असं 16 राउंड चॅन्टिंग करताची तुम्ही 6:30 to 8:30 चलती सेशन तुम्ही एनी टाइम जॉइन जावन कितले राउंड जाव का तितले राउंड करून चॅन्टिंग करून एक्झिट जावेत तशीच 10 ऑफेन्सेस रिसाइड करताची ते सांगू इच्छा पाविली शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करूक म्हणून विनंती करता तशीच प्रति संडे बाल उत्सव क्लास आणतो व्रत्रा सुरप्रियर सिकैता सची हरप्रीत सखीचरण माताजी कोणा इंटरेस्ट अस की कोण तुमगेल घरची चेडू वांक जेव्हा आमची घर चेडू वांक कोणाक इंटरेस्ट असल्यार त्या क्लासा तुम्ही जॉइन जावका म्हणून विनंती करता तशीच डिसेंबर 31 न्यू इयर ईव ताका कीर्तन सेशन संध्या अरेंज केलेलं असं ताकाय सगळ्या जणांनी अटेंड जावक म्हणून विनंती करता हरे कृष्णा मायका विद्या तुमगे सगळ्या जणांना परमिशन घेऊन आई सेशन आम्ही एंड करताची हरे कृष्णा वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा।